Faslun, ini adalah fasal fi talaqil hurri wal abdi wa ghairi dzalika. Wa yamliku, dan memiliki az-zawju, siapa suami, al-hurru yang merdeka, ala zaujatihi, atas istrinya zauj, walau kanat, amatan sekalipun ada siapa zaujah, ialah budak perempuan, salah satu talaqatin, memiliki kepada 3 kali tolak. Wa yamlikul abdu, dan memiliki siapa abd, alaiha, atas zaujatihi, tatliqata ini kepada 2 kali tolak, takut saja. Hurratan, ialah perempuan merdeka, kanat ada az-zaujatu, siapa istri, amatan atau budak. Wal muba'adu, adapun budak muba'ad, wal mukatabu, dan budak mukatab, wal mudabbaru, dan budak mudabbar, kal abdil kinni, ialah sama seperti budak yang sempurna. Wa yasihul istisna'u, dan sah apa mengecualikan, fit talaqi, di dalam pengecualian di dalam talak, idza wasalahu, apabila menyambung siapa orang kepada mustasna, bihi, dengan mustasna minhu, ai artinya menyambung, wasala, menyambung, az-zawju, siapa suami, lafzal mustasna kepada lafaz mustasna, bil mustasna minhu, dengan lafaz mustasna minhu, ittisalan, dengan menyambung, urfian yang bangsa uruf, bi an yu'adda, dengan diperhitungkan apa keduanya, mustasna dan mustasna minhu fil urfi, di dalam uruf, kalaman wahidan, kepada satu kalam. Wa yustaratu aidan, dan disyaratkan pula apa an yanwiya, berniat siapa orang al-istisna kepada istisna, qabla faragil yamini, sebelum selesainya pernyataan sumpah atau pernyataan lafaz talak. Wala yakfi talaffuzu, dan tidak cukup apa talaffuzu, melafazkan, bihi, dengan, tidak cukup apa melafazkan, bihi, dengan istisna, min ghairi niyatil istisna'i, tanpa niat istisna. Wa yustaratu, dan disyaratkan aidan pula apa ada mustigharakil mustasna, tidak menghabiskan mustasna, tidak menghabiskannya mustasna, al mustasna minhu, kepada mustasna minhu. Fa in istawraqahu, maka jika menghabiskan apa mustasnahu kepada mustasna minhu, ka anti talikun salasan illa salasan, seperti adapun engkau istriku talikun, ialah ku cerai salasan, sebanyak 3 kali, illa salasan, kecuali 3. Batal al istisna, maka batal apa istisna. Wa yasihu, dan asah ta'liquhu, apa menggantungkan tolak, ayat tolaki, bisifati, dengan sifat, wasyarti, dan syarat. Ka'an dakhaltid dara, seperti gambaran kain, seperti jika dakhalti, masuk, kain dakhaltid dara, jika masuk kamu ad-dara, akan rumah, fa anti, maka adapun kamu talikun, ialah ku cerai, fatatluku, maka tertolak siapa zaujah, idza dakhalat, apabila masuk rumah siapa zaujah. Wa talaqu la yakun, adapun talak ialah tidak terjadi apa talak, illa ala zaujatin, kecuali atas istri. Wa hina idzin, dan ketika itu talak hanya bisa terjadi kepada istri. La yakun talaqu, maka tidak terjadi apa talak qabla nikahi, sebelum nikah. Fala yasihu, maka tidak sah talaqul ajnabiyati, apa menceraikan perempuan lain, tanjizan, dengan spontanitas. Aqaulihi, seperti pernyataannya orang laha terhadap ajnabiyah, talaqtuki, ku cerai engkau. Wala ta'liqan, dan juga tidak menggantungkan, kaqaulihi, seperti pernyataannya orang laha terhadap ajnabiyah, in tazawwajtuki, jika aku mengawinimu, fa anti talikun, maka adapun kamu ialah ku cerai. Wa in tazawwajtu fulanatan, dan jika aku kawin fulanatan kepada si fulana, fa hiya, maka adapun fulanah, talikun, ialah ku cerai. Wa arba'un, adapun 4 lagi, yakun, ialah tidak terjadi. Talaquhum, apa telaknya mereka, as-sabiyu, satu anak kecil, wal majnunu, dan orang gila. Fi maknahu, dan ialah searti dengan majnun, al-mughma alaihi, adapun orang ayan. Wan naimu, dan orang yang tidur, tidak jadi talaknya. Wal mukrahu, dan orang yang dipaksa juga tidak jadi. Ai bi ghairi haqqin, pemaksaan itu tanpa adanya hak. Fa in kana, jika ada fa ikra bi haqqin, ialah karena hak, wa qa'a, maka terjadi apa tolak. Wa suratuhu, adapun gambarannya ikrah, ialah kama, sebagaimana keterangan kalau yang berkata jamun, siapa sekelompok ulama, ikrahul qadi. Nah, kalau yang berkata jamun, siapa sekelompok ulama, ikrahul qadi, kepada memaksanya hakim, lil muli, terhadap orang yang sumpah ilah, lil muli, terhadap orang yang melakukan sumpah ilah, ba'da muddatil ilahi,
sesudah masa ila ala talaki atas talak. Wa syartul ikrahi, adapun syarat ikrah ialah qudratul mukrihi, mampunya orang yang memaksa bikasri ra'i dengan kasranya ra ala tahqiqima untuk menyatakan sesuatu, haddada yang mengancam siapa mukrihu kepada ma al mukraha kepada mukrah bi fathiha dengan fathahnya ra, bi wilayatin dengan kekuasaan, au taghallubin atau kemenangan, wa ajzul mukrahi dan ketidakmampuan mukrah bi fathir ra'i dengan fathahnya ra, andafil mukrihi untuk menolak mukrih orang yang memaksa, bi kasriha dengan kasrahnya ra, bi harabin dengan lari minhu dari mukri, aw istighasatin atau minta tolong biman terhadap orang, yukhallisuhu yang membebaskan siapa manhu kepada mukrah, wa nahwi dzalika dan lain-lain, wa dhannuhu dan dugaannya mukri annahu sesungguhnya mukrah inim tanah jika tidak mau mukrah, jika enggan siapa mukrah mimma dari sesuatu ukriha yang dipaksa siapa mukrah alaihi atas ma fa'ala maka melakukan siapa mukrah maka pada sesuatu khawwafahu yang mengkhawatirkan yang menakut-nakuti siapa mukrihu kepada mukrah, wa yahsulul ikrahu dan tercapai apa ikrah pemaksaan itu bitakhwifi dengan menakut-nakuti bidarbin syadidin dengan pukulan yang sangat, au habsin atau menahan atau menawan, au itlafi malin atau merusak harta, wa nahwi dzalika dan lain-lain. Wa idza zahara minal mukrahi dan apabila jelas nampak dari yang dipaksa bi fathir ra'i dengan fathahnya ra, qarinatu ikhtiyarin apa indikasi ikhtiar, bi an akraha dengan gambaran memaksa sahsun siapa seseorang ala talaki salatin untuk mencerai 3 kali, fatallaqa lalu menceraikan siapa mukrah wahidatan kepada satu, waqa'a maka terjadi at-talaq apa talak. Wa idza sadara dan apabila timbul ta'liqut talaqi apa penggantungan talak bisifatin dengan sifat min mukallafin dari mukallaf, wa wujidat dan dijumpai tilka sifatu apa sifat itu fi ghairi taklifin di selain taklif, fa inna talaqa maka sesungguhnya talak al mu'allaqu biha yang digantungkan biha apa sifat, ya kau maka terjadi apa talak biha dengan sifat. Wasakranu adapun orang yang mabuk, yanfudu ialah jadi tolaku apa tolaknya sakron kama sabako sebagaimana keterangan sabako yang telah lalu apa ma.